Gintambungan ng probinsahan Leyte ang 19th Philippine Travel Mart na naglabay nga September 12 to 14, 2008. Ginkumponer ang delegasyon han Sinirangan, Visayas, hinunom nga probinsya ngan pito nga syudad. Ang opisinahan Leyte Tourism Promotion and Investment Center o kon LTIPC ang nagrepresentaran probinsyahan Leyte, pinaagi ken Mrs. Nel Baguna. Tourism is one of the priority areas of investment of the governor, as well as ICT and Agri-Aqua. Dinhi nagkamiadahin tabletop negotiations ang mga local tour operators ng foreign buyers and investors. Nagdidigo na nahensahan turismo nga ang Travel Mart in maupay nga higayon agod ipakilala ang karibong han turismo ha aton nasod. Yan nga tuig ginpakilala ang bago nga produkto han turismo amo ang bird watching. Gintambungan in 166 destinations ang Travel Mart yan nga tuig nga may tema Extreme Adventure, Extreme Leisure, Extreme Wellness. Sa ring pa ang Department of Tourism ken Secretary Ace Durano. Here in PTM, there are about 166 destinations you can choose from. If you didn't get the chance to visit PTM, just browse through their website and try to visit and explore all these new destinations in the country.